So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lecturewise Assam. So আজি আমি এই ভিডিওটোত BSc third semester Theory of Real Functions যিখন পেপাৰ হয় সো তাই সেই পেপাৰখনৰ কন্টিনিউটি যেটো টপিক আছে সো সেই কন্টিনিউটি টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড সো এটা থিওৰাম আছে ইম্পৰ্টেন্ট সো সেই আমি ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰামটো আমি ডিসকাস কৰিম আৰু যিসকলে প্ৰিভিয়াস ভিডিওটো চোৱা নাছিলা সো তোমালোকে প্ৰিভিয়াস ভিডিওটো চাই লবা সো প্ৰিভিয়াস ভিডিওটো চালে হেল্প হ'ব কেনে ধৰণে তোমালোকে তো প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোৰ লগত সো আজি ভিডিওটোৰ এটা লিংক আপ আছে তো প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত মই কন্টিনিউটি যেটো কনসেপ্ট হয় কন্টিনিউটি of a given real valued function or যেটো definition হয় বা geometrical interpretation to তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলো সো গতিকে সেই ভিডিওটো যদি চাই লোৱা সো আজি ভিডিওটো তোমালোকৰ যিখিনি আমি কনসেপ্ট আমি আলোচনা কৰিম সো এইখিনি আলোচনা কৰোঁতে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব বুজাত সো ভিডিওটো তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলে চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে Lecturewise Assam তো ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল আৰু তোমালোকৰ সো ফিডবেকবোৰ ভিডিওছবোৰ ৰিলেটেড ফিডবেকছবোৰ তোমালোকে দিবলৈ নাপাহৰিবা সো কিবা ভুল বান্তি থাকি যাব পাৰে সো কিবা যদি ভুল থাকে অনুকয়া দিবা আৰু লগতে নতুনকৈ চাই থকা পৰে সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা ঠিক আছে সো লেটস গো টু দ্য হোৱাইট বোৰ্ড এণ্ড লেটস ডিসকাস দ্য থিওৰাম থিওৰামটোত কি দিয়া আছে তো তোমালোকে চাই লোৱা সো থিওৰামটো মই ষ্টেটমেন্টটো লিখি দিছো ফাৰ্স্ট সো BSc third sem পেপাৰখনৰ নাম কি হয় তো theory of real functions. So zero theorem hoy so theorem to continuous function logot related so with the help of the definition of the continuous function so we can deal with this theorem so yet ki dia ase a function f from a to r is continuous at given point c belongs to a if and only if so দুটা ওয়েট প্রুফ কৰিব লাগিব so if and only if statement যিহেতু দিয়া আছে given any epsilon neighborhood that is v epsilon neighborhood of f of c that means c point to যেটো ইমেজ হয় তাৰ neighborhood এটা কথা কৈছে তো of f of c ঠিক আছে there exists a delta neighborhood so there exists a delta neighborhood of the point c that is v delta neighborhood of c such that আমাক কি দিয়া আছে so f of x belongs to so epsilon neighborhood of f of c whenever কি দিয়া আছে x belongs to a intersection so v delta neighborhood of c ঠিক আছে that is কি দিয়া আছে that is ইয়াকে আমি লিখিব পাৰো কেনে ধৰণে so a f of a intersection so v delta neighborhood of c is a subset of so v epsilon neighborhood of f of c ঠিক আছে statement কি দিয়া আছে আকবাৰ ৰিড কৰি দিছো a function f from a to r so where a is the codomain of the function f and r is the domain of the function a is codomain of the function and r is domain of the function is continuous at the point c if and only if case ase ki dia ase if given any epsilon neighborhood that is v epsilon neighborhood of f of c there exists a delta neighborhood of the point c that is denoted by v delta neighborhood of c such that f of x belongs to v delta neighborhood of c whenever x belongs to a intersection v delta neighborhood of c এতিয়া তোমালোকে সাবসেটৰ যদি কনসেপ্টটো জানা তেনে হলে তোমালোকে a is a subset of so b বুলি কোৱা লগে তোমালোকে কি জানা যে for all x belongs to a implies so x belongs to b that means every members of the set a is also members of the set b it is why here so whenever x belongs to a intersection v delta neighborhood of c it implies what f of x so here is the image hoy so image of the point x belongs to কি হয় so v epsilon neighborhood of c বুলি বলা দিয়া আছে গতি ইয়াকে আমি অন্য ধৰণে বাই সেট থিওৰি যেটো কনসেপ্ট হয় so a is a subset of v so concept to অনুসৰি আমি কি লিখিব পাৰো so ইয়াতে x belongs to a intersection v delta neighborhood of c তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি f of x to image to চোৱা তো image to belongs to কি হ'ব a intersection so v delta neighborhood of c লিখিবলৈ জাস্ট fd অপাৰেট কৰি দিলে হৈ গল ঠিক আছে তো f of x belongs to এতিয়া এটা কথা আমি গম পালো যে whenever f of x belongs to a f
A intersection V delta neighborhood of C, it implies কি হয় f of x কোড গৈ আছে f of x belongs to ভালকে মনোযোগ দিবা সো সেট থিওরি কনসেপ্ট হয় তো f of x কোড গৈ আছে সো f of x belongs to কোড পাই আছো আমি তো f of x belongs to so where we get f of x belongs to epsilon neighborhood of f of c. So by the set theory concept গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰো that this set is basically subset of this set. That means f of a intersection v delta neighborhood of c is a subset of v epsilon neighborhood of f of c. So এইটো আমি প্রুভ কৰিব লাগে সো কেনেকৈ প্রুভ কৰিব পাৰি তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দিবা আৰু কিবা বুজি নাপালে মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি পেলাই তোমালোকে জনাবা ঠিক আছে so let us prove this theorem. So look at the proof ঠিক আছে so proof to আমি কেনে ধৰণে কৰিব পাৰো আমাক so দিয়া আছে কি ভালকে মনোযোগ দিবা so আমাক দিয়া আছে the function is continuous right f from a to r is আমাক কি দিয়া আছে continuous the function to continuous code দিয়া আছে continuous at c which is belongs to a ঠিক আছে continuous at c বুলি পেলাই দিয়া আছে গতিকে so আমি let যিকোনো এটা যদি যেটো আমি কন্টিনিউটি ডেফিনিশন আমি লাস্ট ক্লাছত পঢ়িছো সেই ডেফিনিশনটো ইউজ কৰিম তো তাৰ আগতে এটা বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিলো এটা বস্তু লিখিলো আৰু তোমালোকে so let v epsilon neighborhood of f of c be any so epsilon neighborhood of the point so point বুলি নহয় the image of the function image of the point c that is আমি denoted by f of c বুলি বলা আমি ধৰিছো ঠিক আছে so this implies what actually basically so this implies what epsilon greater than 0 যদি হয় so then by the definition of continuity তো আমি last classৰ পঢ়িছিলো so there exists protect to epsilon বাবে এটা delta আমি existence পাওঁ such that so by the definition কি পাইছিলো f of x minus f of c so less than epsilon so whenever কি পাইছিলো so what we have so whenever আমি কি পাইছিলো so whenever x belongs to a and mod of x minus c so less than delta ঠিক আছে this is followed from the definition of continuity এটা সো এই কথাটোৱে তো কি মিন কৰে তো এতিয়া সো এই কথাটো কি মিন কৰে যদি আমি let আমি ধৰি লওঁ suppose v delta neighborhood of c তো neighborhood of c বুলি কোৱা লগে ইয়াত হেবোৰ পইণ্ট থাকিব যিবোৰ পইণ্টছে mod of x minus c less than delta relation to satisfy koriba so this is basically the definition of delta neighborhood of c so to c point hoy so say c point to so neighborhood of definition so তোমালোকে neighborhood of definition to jana c minus delta c plus delta ঠিক আছে এটা so it implies what so then ইয়াৰ পৰা কি আমি conclusion দিব পাৰো then so from the definition so আমি কি conclusion দিব পাৰো that then so x belongs to a so n so mod of x minus c so less than delta ঠিক আছে এটা সো আমি ডেফিনিশনটোত কি পাইছো যে whenever x belongs to a and mod of x minus c less than delta আৰু mod of x minus c less than delta পৰা আমি কি পাওঁ সো তোমালোকে যদি মডুলাসটো খোলা সো মডুলাসটো ওপেন কৰা সো ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা সো প্লাস মাইনাস mod of x minus c so less than delta পাবা যদি প্লাস to consider কৰা x minus c less than delta so inequality to both side plus c কৰি দিলে ইফালে plus c কৰি দিয়া লগে তুমি কি পাবা যে তোমালোকে পাবা x less than c plus delta পাবা again so negative যদি consider কৰা negative to consider কৰে mod of x পৰা এটা negative এটা value পাওঁ so তোৰ পৰা negative to consider কৰিলে so x minus c negative so less than delta so minus দি পূৰণ কৰি দিলে x minus c so greater than minus delta হৈ যাব so it implies যদি দুইফালে আমি plus c কৰি দিওঁ so x is greater than c minus delta হ'ব so এই inequality to x greater than c minus delta আৰু x plus x greater less than c plus delta যদি আমি কম্বাইন কৰো সো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম সো বেসিক্যালি আমি ইয়াৰ পৰা পাম আমি x is lying between so c minus delta and c plus delta so ইয়াকে আমি লিখিব পাৰো কেনেকৈ x belongs to c minus delta c plus delta and which is nothing but so x belongs to so this is called the delta neighborhood of the point c বুলি কওঁ ঠিক আছে সো এখিনলৈকে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিব নালাগে so from the definition আমি লিখি আছো definition of continuity of a given function f from a to r এতিয়া সো তোমালোকে so from the definition কি পাইছো যে whenever x belongs to a and mod of x minus c less than delta so ই কি মিন কৰে so ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো or আমি কি লিখিব পাৰো x belongs to a intersection v delta neighborhood of যদি c হয় so তেনে হলে আমি কি পাওঁ যে mod of f of x minus f of c less than epsilon পাওঁ this is followed from the definition of continuity এতিয়া so ইয়াৰ পৰা আমি so কি লিখিব পাৰো চোন so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো so this implies what so এইটোৱে কি মিন কৰে যে x belongs to a
and mod of x minus c less than delta imply কৰে কি x belongs to so a intersection so আমি কি imply কৰে so v delta neighborhood of c ঠিক আছে এতিয়া so if this is belongs to x belongs to a intersection v delta neighborhood of c তেনে হলে আমি কি পাইছো also আমি লিখিব পাৰো so আমি from the definition কি লিখিব পাৰো also mod of f of x minus f of c কি হয় so less than আমি কি পাইছো epsilon পাইছো so ইয়াৰ পৰা আমি কি conclusion দিব পাৰো so f of x belongs to epsilon neighborhood of f of c so again similar with অলপ আগতে যেনেকে আমি লাইক এটু লিখিছিলো so mod of x minus c less than delta লিখিছো তাৰ পৰা আমি কি conclusion দিছিলো x belongs to v delta neighborhood of c so in the similar manner so similar argument আমি mod of f of x minus f of c so less than epsilon 2 পৰা আমি কি লিখিব পাৰো so plus minus লৈ পেলাই f of x belongs to আমি লিখিব পাৰো so v epsilon neighborhood of আমি লিখিব পাৰো f of c বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে so in the similar manner so আমি ইয়াৰ পৰা কি পালো so x2 আমি a intersection v delta neighborhood of c যদি লওঁ এনে হলে so আমি পাওঁগৈ কি যে f of x2 কোড পাওঁগৈ epsilon neighborhood of f of c পাওঁ এটা সোয়া এইখিনিকে আমি অলপ যদি মিলাই পেলাই লিখো ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুজনটো দিব পাৰিম যেটো প্ৰুভ কৰিব দিছে সো এটা পাৰ্ট ডান হৈ যাব সো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাইছো দাস আমি কি পাইছো ভালকে মন কৰিবা সো f of x belongs to আমি কোড পাইছো v epsilon neighborhood of f of c পাওঁ that means epsilon neighborhood of f of c আমি f of x or x point to image to পাওঁগৈ সো কেতিয়া whenever x belongs to a intersection v delta neighborhood of c that is so ইয়াকে লিখিব পাৰো যে f of x যদি f এ দি অপাৰেট কৰি দিও ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰিম f of x ইয়াৰ ইমেজ টু কোড থাকিব f of a intersection v delta neighborhood of c থাকিব তো এই স্টেটমেন্টটোকে যদি তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা সো ইয়াৰ পৰা আমি কি সাবসেটৰ যেটো কনসেপ্ট হয় সাবসেটৰ কনসেপ্টৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো এটা whenever f of x belongs to আমি যেতিয়াই f of x ৰ ভ্যালু টু f a intersection v delta neighborhood of c লওঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ f of x এটো কি ইমপ্লাই কৰে fx টু so কোড লাই কৰে বুলি বলে ইমপ্লাই কৰে so epsilon neighborhood of f of c লাই কৰে বুলি বলে ইমপ্লাই কৰে so by the definition of subset so this imply what so this imply f of a intersection so v delta neighborhood of c is a subset of so v epsilon neighborhood of f of c ঠিক আছে so এটা পার্ট আমাৰ ডান যেটো আমাক শো কৰিব দিছিলে তো এটা পার্ট ডান এতিয়া so if and only if case আছে গৰি আমি কনভার্স পার্টটো আমি প্রুভ কৰিম so how we can prove the converse part so তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দিবা so converse part to আমি prove কৰিম so conversely so next part to কি কৰিম so converse part to যেটো হ'ব so converse part to আমি ধৰিলম যে f of a intersection v delta neighborhood of c intersection f of a intersection v delta neighborhood of c is a subset of আমি v epsilon neighborhood of f of c বুলি কনসিডাৰ কৰি ফাংশন to আমি এবাৰ continuous বুলি আমি prove কৰিম ঠিক আছে conversely আমি ধৰিলম let so for each epsilon neighborhood so v epsilon neighborhood of the point f of c yes so there exists delta neighborhood there exists delta neighborhood of c that is so v delta neighborhood of c is such that আমি কি হ'ব so আমি যেটো assumption হ'ব so assumption to কি হ'ব such that f of a intersection v delta neighborhood of c is a subset of so v epsilon neighborhood of f of c এটো হৈছে আমাৰ assumption so এই assumption টোৰ পৰা আমি দেখুৱাম the function is continuous so এতিয়া সোৱা এখিনি পৰা ভালকে মন কৰিবা so এটো আমি subset বুলি বলে কনসিডাৰ কৰি লৈছিলো right so subset বুলি বলে যেহেতু কনসিডাৰ কৰিছো so therefore so let x belongs to a be such that so x satisfy this relation so mod of f x minus c less than delta ঠিক আছে so this imply what so x belongs to so কি হয় a intersection v delta neighborhood of c ঠিক আছে এতিয়া সোৱা x belongs to a intersection v delta neighborhood of c এতিয়া সোৱা ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো so f of x so যেটো হ'ব so ইয়াৰ ইমেজ টু তো কোড থাকিব so it will lie in a intersection v delta neighborhood of c এটা আমাৰ assumption টো আছিল কি যে this ঠিক আছে assumption টো কি আছিল যে f of a intersection so v delta neighborhood of c is a subset of v epsilon neighborhood of f of c that means যদি x2 যদি আমি তো ইয়াত লওঁ
তো এই সেটটো ল তেনেহলে x2 again lie in v epsilon neighborhood of f of c গতিকে f of x belongs to যেহেতু তো ইয়াতে কোড লাই কৰি আছে f a intersection v delta neighborhood of c so since আমি গম পাইছো যে this is a subset of this that means f of a intersection v delta neighborhood of c is a subset of v epsilon neighborhood of c so it implies what so from the definition of subset to fx code lie koribo fx belongs to v epsilon neighborhood of f of c so this is definition of continuity hoy right so gotike আমি জানো কি যেতিয়া whenever f of x belongs to f a intersection v delta neighborhood of c if it implies f of x belongs to v epsilon neighborhood of f of c so all about the continuity definition to saiso aru previous class to dia ase so from the definition ami yapar ki conclusion dibo paru je so yapar ki conclusion dibo paru that is so yapar ki conclusion dibo paru so a statement par ki conclude dibo paru je mod of f of x minus f of c is less than epsilon ঠিক আছে so therefore yapar conclusion dibo paru f is continuous so in this way we can prove this theorem jodi kiba doubt thake comment section ot comment kori bela janaba ঠিক আছে so don't forget to give your feedbacks so related to the videos that moi videos bro aru improve koribo paru aru bhaldore bujabo paru lahe lahe mor tare access bilak aru improve kori dhuniya ke bujabo paru tomaloke feedbacks bilak dibole neba comment koriba jemane to himane videos upload korim tomalokor jemane support pam jemane himane moi videos bro upload kori jam so gorike tomaloke comment nokorake na thakiba aru like koribo na pariba share koribo na pariba aru jikokole notun ke sai asa so don't forget to subscribe my YouTube channel so thank you for visiting my channel